Here at the second floor of Quezon City Annex. We want to thank Quezon City for hosting our weekly kapehan, and we want to also thank Krispy Kreme for their delicious donuts and coffee. For this morning, big November 17, 2025, we will have apat topics to be discussed. We have weather updates, foster care, supplementary feeding program, and 40s updates. We are joined by our friends from PSMBD and Pag-asa Davao, Ma'am Lolita Binalay, Chief Meteorological Officer at Pag-asa Davao. Then she's joined by Ma'am J.P. Plana, the Regional Alternative Child Care Office, Social Welfare Officer 2. Ma'am Christine G. Tabor, nutritionist, dietitian, supplementary feeding program, SL2, DSNPD 11, and Ma'am Cherry Jane Gomez David, Child and Vocal Pantawid Pamilya Pilipino program, PSNPD 11. And we will also celebrating Children's Month. This November, so yung mga programa ko ng PSNPD and also BACO, will be discussed in this morning. So we also joined Ma'am Lolita will be updating us ano yung mga weather updates dito sa ating region at ano yung expected natin because kasi yung binay na pag-road yung lately yung uwa yung tino. So ano po yung expect natin sa region? So to start discussions for this morning, we can like to get the opening statement. We start with Ma'am Cherry Jane. So I am Cherry Jane Gomez here, the Fortis Child and Hope. Good morning everyone. So I am Christine Tabor, nutritionist dietitian 2 of the supplementary feeding program. Good morning sa tanan. I am Jane Plana, Hospital and Social Worker of the Regional Alternative Child Care Office 11. I'm Gulay Katanan. I am Lolita Binalay, the Chief Meteorological Officer of Davao Pag-asa Complex Station. Okay, we'd like to ask Ma'am Lolita yung mga weather updates na expected natin, weather and also climatological na forecast na for the coming years. Parang may ending nyo darating or lanin na for the coming years. And also yung ngayon ang yung expected natin because parang may bago magpagyo na Yes, good morning once again. Unahin natin yung 24-hour forecast, weather forecast for today. Meron po tayong dominant na weather system na nag-apekto sa Mindanao, dito sa Mindanao, dito sa Davao Region, and also Palawan, the rest of Mindanao. Ito po ay Intertropical Convergence Zone. So itong Intertropical Convergence Zone ang nagbigay o nagdala ng mga pag-ulan. Kahapon, in the previous days, na-experience natin yung mga pag-ulan because of Intertropical Convergence Zone that affects Davao region. So, until now, nandito pa itong Intertropical Convergence Zone until Wednesday. So, expect tayo na may mga pag-ulan pa tayong mararanasan. Coupled with mga ulan, kulog at kidlat, usually, normally, or karaniwan sa mostly in the afternoon or evening. Regarding din naman sa ating weather outlook until Friday, so far, base sa forecast, within the next 3 to 5 days, walang bagyo na expected to enter the Philippine area of responsibility for the next 3 to 5 days. But if ever may mga changes, may mabubuong sa mga panahon,
ang ating Pag-asa DOST mag-issue ng update regarding kung meron mang pagbabago sa forecast or if ever merong mga weather disturbance na mabubuo for the next 3 to 5 days. But ngayon, walang nakita na magkakaroon po tayo ng low pressure area or even bagyo for the next 3 to 5 days. Regarding naman the La Nina, we are now in the La Nina condition. So, mga 77% La Nina condition from October, November, December season. At it will continue from December, January, February season. So, expect tayo nga during La Nina, may mga pagulan na mostly sobra from the normal. Ang mga pagulan nga masinati sa nasod, especially on the eastern section of the country, including Davao region, particularly Davao de Oro, Davao Oriental provinces, yung provinces or mga areas na facing the east of Pacific Ocean or located in the easternmost part of Davao region. Also naman, dito sa Davao City, yun, paghandaan din natin yung mga pagulan at saka because na may La Nina condition tayo until February next year, and after February, neutral condition na ang palit. So, the impact of La Nina in our country is maraming ulan or sobra or more than the average rainfall in most parts of the country ang makaranas, no? Especially on the eastern section of the Philippines, particularly Mindanao, Caraga, Davao region, and eastern part of the country. And we are now in the northeast monsoon season, so amihan na tayo. Exposed po tayo sa hanging amihan. Then kung may mga LPA or mga weather disturbances or bagyo, as we have observed, ang track ng bagyo nagkaubos because we are now in the northeast monsoon season. So ang amihan, ang mga bagyo itutulak na sa amihan pababa. Yeah, mostly because of malamig na, no? Kasi magwi-winter na eh. By ngayon, start na ang winter, and dito banda sa middle latitude, high pressure na yan. So ang mga bagyo hindi na makausad pataas. So pababa. At saka as we have experienced during the month of December, di ba ang mga bagyo pababa na? At yun, paghandaan natin dahil ang track ng bagyo based on the experience or yun talagang average track of bagyo during December of the year na pababa at saka ang kanyang track is northern Mindanao, Visayas area. So, yun din. At saka Caraga at saka isolated or mga minsan may Davao region. Like for example, the Pablo, December yon. The Sendong, si Odette, mga malalakas na bagyo. Then, noong 2023, si Bagyong Kabayan na naglandfall in Manay, Davao Oriental. So, ang abiso ko or napaghandaan natin, no? Atong andaman kasi exposed tayo dito sa Davao region
sa northeast monsoon or hanging amihan, then yung mga formation of mga weather disturbances dito na naman sa baba, and kung may mga bagyo, which is the forecast number of tropical cyclones in December is 1 or 2. For November, 2 or 3. And we have already 2 bagyo na malalakas. So, yun, paghandaan natin at saka always prepared. At saka at saka dapat kung anong mga abiso ng ating mga DRR official, mga LGU sa ating mga areas, dapat sundin for safety sa atong mga kaigsuunan or sa katawhan. Daghang salamat. Okay. Then may question pa sa kay Ma'am Lolita, but I would like to ask muna yung DSWD, RACO, and kasi yung Children's Month, nabasa ko sa briefer, no, yung expose sa media online, yung mga bata, one of the issues like yung OSAIC and also other, ano po yung mga programa natin na para to strengthen, to protect these children kasi yung expose sila, walang control yung media, maski ano lang yung, kasi pagkita may bata ngayon, ginabigyan na lang sila ng gadgets para ma-disiplina or to makuha niya ng tantrums, no, or to while away. So ano po sa ang mga kuha natin, and also sa SFP, and also sa 4Ps, no, yung supplemental feeding program, ano yung update natin sa region, and also sa 4Ps mga programa natin. We'll start with Ma'am Jane. Once again, good morning. Sa question ni mo, sir, na unsa ang atong mga programa or interventions to prevent this kind of cases. So, in celebration sa National Children's Month, naatay ipahigayon or i-conduct na training together with the foster parents and the foster children next week. No, this would be attended by our foster children and our foster parents para dili lang si children ang ma-aware, but of course, ang number one din ang atong mga foster parents who are the primary caregiver of our foster children. So, naatay training next week. So, isa ni sa atong mga advocacy campaigns to prevent these cases. So, okay, sir. For the supplementary feeding program, no, so for the updates, so first nakuha sang iingon no kung unsa ang supplementary feeding program. So it is one of the DSWD program, no, which is the provision of additional foods to the children enrolled in the child development centers and supervised neighborhood play. So ang edad ani nga mga bata is nag-range siya from 2 to 5 years old. So napo may mga bata nga wala pa sa DepEd nga 5 years old, so gina-cater gihapon na sa mga child development centers and appeal gihapon sila sa feeding. So as for the among activity no in relation to the Children's Month, National Children's Month. So together with the technical group, no, working group of the DSWD, so namin mga activities like the parade and mga sinima kabata no nga i-conduct sa DSWD. And of course, this one nga itong gina-conduct no to disseminate information. So going back to the supplementary feeding program for the updates, so karon we are on the CY 2025 implementation. So we have a total of 89,879 children beneficiaries nga ginapakaon. So the duration of this feeding will be 120 feeding days. So nag-start siya last July and nanay mahuman this coming November and December 2025. May target pa na the next cycle 89,000, di ba na? Yes, sir. For the next cycle, CY 2026, we have still no target beneficiaries pero nag-add nami og 2% sa 89,879 ka mga bata. So namit 90,000 plus ka mga bata nga i-serve for the CY 2026. LGU, ano po yung LGUs na concentrated ka sa region?
Wala siyang sinasabi, sir, na concentrated because ang among implementation for the supplementary feeding program is across the 49 local government units of Davao Region, and all children nga naka-enroll sa mga CDCs and SNPs, gina-serve gid namo sila. So, tanan po included in the program. Di ba, Ma'am Cherry, yung ano yung programa natin sa 4Ps? Kasi last Monday, may nag-guest din 4Ps, parang youth representative siya, no? Okay, so again, no, isang makabatang umaga. So in line with our celebration of the National Children's Month, in Pantawid Pamilyang Pilipino, we have the so-called Youth Development Session. So this is a component of 4Ps complementary to Family Development Session, where developmental sessions are conducted across Davao region, facilitated by our city and municipal links. So these sessions are thematic. So part of the theme of YDS is the social protection. So under the social protection, the USAIC and CSAM is being discussed. So as your question earlier, sir, regarding what are our initiatives, activities in connection to USAIC and CSAM. So for this month, we have directed our city and municipal links to conduct youth development session discussing USAIC and CSAM to our monitored children and youth of the program. And aside from that, we have also activities such as Kids Exclusivo, and Bata Lakayan, wherein this live streaming activities features the salient points of USAIC and CSAM. So our child beneficiaries are the one who are the discussant of the topic, and then we invited experts on the SAEC and CSAM who will also give us more details and information about the subject matter. So aside from that, we are strengthening our coordination with the local youth development offices in the flight of our clamor to end this USAIC and CSAM. And with that, the local youth development offices have committed that they will also strengthen their advocacy, their strategies, at the same time partnership with other agencies who are key youth offices in the fight against USAIC and CSAM. How many yung monitored children and beneficiaries na 4Ps sa ating region? So actually, our monitored children varies, sir, per peak. Kasi in 4Ps, we have 6 periods per year. And then every period, nag-change ang ating monitored children. It's because in the middle of the school year, may mga bata nga nag-drop out from school, may nag-stop due to various reasons. So approximately for this year, we have more or less 200,000 beneficiaries for Davao region. Ano yung mga problema na, yun pa rin USAIC yung major concerns within your facing the monitored and beneficiaries? Okay. The USAIC, we have identified cases. So the source of that... Monitored children, may cases na sa within? Yes po. The data is from Ayakat Bausi, since we are the lead secretariat to the SWD. But the most identified talaga na reason, sir, is out of school youth. Number 1 is working, followed by teenage pregnancy, early marriage, then disinterest to go to school. So with the USAIC and CSAM, very minimal lang po when it comes to 4Ps ang my cases. Okay, before I open the floor to questions from media, Ma'am Lolita, yung last 2024 may share, 2025 pa may share line, yung usually ang mga problema, weather disturbances ng Davao region, like yung 2024 share line, usually they occur January, February. This next year, ganung panahon, do we expect na may ma-shear line, or other weather disturbances?
Yes, Sir Rodolph, during the peak of Northeast monsoon season or peak ng habag, amihan, malakas, pag lumakas yung amihan, bababa siya, no? Bababa siya dahil yung malamig na hangin, air mass, mabigat, so bababa siya na pag January, February, tatapat yan dito sa northeastern Mindanao, Caraga region, at saka pwede pa siyang bumaba sa east of northern Davao area. Pag tumapat yan, magkakaroon kasi ng shear line kung ang amihan na malakas or strong amihan, tapos bababa siya, tapos may easterlies din na hangin, yung mainit na hangin na galing sa dagat Pasipiko, mainit yan. Tapos pag magkatagpo yung dalawa, mag-converge, mabubuo yung shear line. Yung shear line na yun ay common na weather system in the middle latitude sa Japan. So, mahaba yan hanggang Japan yan eh. Tapos, yung kanyang tail or buntot, yun ang usually or normally tatama dito sa any part of the country during Northeast monsoon season. Pag tumama yan dito, tumapat yung easterlies sa any lugar sa Pilipinas, the eastern section, ang mararanasan dyan sa area na yon kung saan siya tumapat, makakaranas or maka-experience ng tuloy-tuloy na mga patulan for a couple of days na hindi mag-stop yung ulan because mahaba ito kasing cloud na ito, yung shear line. Kaya mostly yung mga areas na matapat yung shear line, makakaranas ng mga pagbaha at saka landslide. Especially those areas na flood-prone or flood-prone areas, particularly yung mga residents along river channels, tapos yung mga creeks na because of tuloy-tuloy na mga pag-ulan for a couple of days, tataas yung level ng tubig or biglang magkakaroon ng mga pagbaha or flooding. Yun ang na-experience natin in 2024 for Davao region na widespread yung mga pag-ulan because of shear line the time. And before the shear line nag-emerge, that in January 2024, meron pa rin mga other weather system. Merong easterlies, merong northeast monsoon or hanging amihan, then shear line, then it was followed by a low pressure area. So, yun, naipon yung mga pag-ulan, no? Malalakas, walang tigil na ulan because of shear line. Tapos, sinundan agad ng low pressure area, kaya yun ang epekto dito sa Davao region in January 2024 na widespread yung massive yung mga pagbaha na na-experience. Okay, questions upon ito? Sa DSWD kay Ma'am Christine. Ma'am, right now, ma'am, no, isa gyapon ang problema sa mga bata no kanila tawag to na stunting ay actually pagyapon no prevalent gyapon siya until now, although there are programs coming from the government no nga i-combat ni but right now mo sa mga programs under kay DSWD bang no nga para ma-kuan ba natin ma-curb na to ang kining problema na to sa stunting and even malnutrition. Okay, so for the supplementary feeding program, sir, no. So first, no, if we will talk about stunting, it is a chronic form of malnutrition. So di ba natin ginatawag na first 1,000 days? So that problem no nag-start pa siya from conception up to the
2 years old, up to mag 2 years old ang bata. And then for the supplementary feeding program, ang among program is only runs for 120 feeding days. No, so it could only help naiuban gyud nga mga stunted children, no, nga ma-normal nato sila. But some of them dili gid nato sila mapa-normal because it is chronic and daghan kayong factors nga maka-affect sa atuang sa ilahang nutritional status. But then again, sir, siguro knowledge good siya no nga ginapangigusgan from the different agencies like the NNC, the DOH, the importance of the first 1,000 days because they said stunted is irreversible. So we have the first 1,000 days and that window of opportunity dira napto dapat tutukan ang nutrition sa bata gyud. Apil po ba sa inyo ang program, ma'am, no? Para sa kuha na program sa DAN, NNC, kaning pag-produce yung ilahang sarili nga mga pagkaon. O ginatabangan ba ninyo sila nga para makahimo sila na? Okay, for that, sir, no, so we conduct ka ng monitorings man, no. Ang isa sa muag yung ginapanghiguskan is the backyard garden, no, para nga in coordination with the NNC and also the Department of Agriculture, sir. So, kana siya, no, natin mga seeds, no, nga pwede ma-provide para nga nasa lang mga backyard garden or the garden at the CDCs, no, nga para mapagkuhaan nila sa ilahang mga pagkaon. So, isa na siya sa ginakuan or na ay interagency para makapus ani sa to mga kabatanunan or sa ilahang family? It's a collaboration, good sir. So with the NNC and the Department of Agriculture. So, nag-coordinate good me with them, especially the NNC, sir. So, part sa kanang sa mga especially sa 4Ps kanang sa lang FBS. So, part sa inyong ginahatag na kuan. Okay, for that, sir, no, we have the parent effectiveness sessions nga ginakanta, di ba, ma'am? So, kami sa supplementary feeding program, we also participate no during the parent effectiveness session no to discuss no the importance of health and nutrition. Dapat yung number of kuan, ma'am, beneficiaries kung pila atong gina-undergo sa supplemental feeding program? Currently, sir, no, for the CY 2025, we have a total of 89,879 children na ginapakaon across the 49 local government units of Davao Region. So, kani sila, sir, no, naani sa mga child development centers and blanket feeding ta sa supplementary feeding program. So, dili ilang ang mga undernourished ang atong ginapakaon, apil pod ang normal. So, tanan gyud nga mga bata nga naka-enroll sa CDCs. O si duration na nga program, ma'am? It runs, sir, no, 120 feeding days no, within the school year. So, naa siya sa mga 4 months. Ila po mga age range ano nila, ma'am? So, we have, sir, 2 to 5 years old na mga bata. So, naay mga, usually naman ang 5 years old na sa DepEd, pero if napaghapon sila sa mga CTCs, ginaapil gihapon namo sila o pakaon. Eh, Ma'am Lolita. Ma'am, isa sa mga usual na affected no pag na ay mga daot sa panahon kay ang mga farmers. So, ginausa nato sila pagkuan, ma'am, no paghatag og kining or paghatag og mga information, ma'am, or kaning inyong forecast no nga dali ra nila masabtan kay mostly ato mga uma dili kay kasabot anang mga weather forecast. Naa na may mga trainings pod nga atong gina-conduct ang atong Department of Agriculture together with Pag-asa usahay imbitahon mi para mag-conduct og mga training para sa atong mga mag-uuma para masabdan nila or ma-interpret nila ang mga data sa Pag-asa, no? Pag-asa DSP. So, more on ang pagpasabot jud ano sa Department of Agriculture kasi ang amo naman ang sa DSP Pag-asa naaman tay monthly forecast for agriculture. Pero nanay mga trainings na gi-conduct labi na sa mga MAU, no?
sa mga personahe sa Department of Agriculture nga maila pud nang maiabot sa ilang mga matuuma sa kanya-kanyang area of concern nila na masabdan nila ang weather forecast sa pag-asa or mapangandaman nila base sa gipagawa nga mga abiso or weather forecast sa labi na sa panahon nga na ay mga impending threat of kanang dautan nga panahon or labi na kung naay bagyo. So naay mga abiso ana panghatag sa ilaha nya more on trainings yun sa ilaha para masabtan nila ang mga advisory or mga weather forecast or weather bulletin, especially kung panahon nga na ay mga weather disturbances kung sa ilang buhaton. So, sa tanong mo, ma'am, proactive ba ang DA, ma'am, sa paghatag nila or pagpasabot nila sa information with regard sa atong panahon? Kung maobserbahan po nato na po yung mga, kung ano na yung mga still no damage yapon sa agriculture despite sa inyong ginahatag na kung anong ginahatag na trainings or ginakastigi nyo sa ilaha ang tawagan ni ang kining forecast. Yes, kasi ang buhatan, pag-asa UST, monthly yan, may pinapalabas na or the 10-day weather forecast for farmers. So, to the DA. Then, ang Department of Agriculture, ano yung ang mga farmers, mo nang bigla na kuha na nga mo ang buhatan o mga training at saka mayroon ding mga other informations na for agriculture, no, na monthly assessment na ginapagawa for the farmer. So, usually, ma'am, ang weather ang kanang pagpananom is nakakalendar na sa mga farmers eh. Tapos kalit lang na yung weather disturbance so medyo ma-disturb po ang ilahang production. Ang Department of Agriculture concern na yun sa Department of Agriculture So, ma'am, for the farmer. Kailangan ba, ma'am, na instead na ang mga agricultural extension workers ang iseminar, pwede kaya na kung instead AEW, i-appeal na lang po ng mga farmer leaders? Mayroong ano dyan, kasi even ang pag-asa, kami sa UST Pag-asa, mag-conduct sa me of training not only for kanang agriculture aspect, but also sa DRR, no, disaster risk reduction for farmers, no, different sectors, including farmers, ating mga farmers. Yung DAD naman, nag-invite din sila yung mga agricultural extension staff na mag-invite sila from Pag-asa regarding sa yun nga para maintindihan nila yung mga even mga data na binibigay sila yung ma-access nila from Pag-asa. Okay, ma'am. Sorry. Yung Chrislyn, ma'am, out of these 89,000 nato nga beneficiaries, ma'am, naabot ay nakita, ma'am, nga improvement sa atong children and of the places po sa mga municipalities and cities all over the region, maka-identify ba taasa nga lugar ang dako og improvement po when it comes especially to stunting and undernourished? Okay, ma'am. For your question, ma'am, that 89,879 ka mga bata is ongoing pa ang feeding implementation. So, di pa mi kahatag if
nabay improvement sa ilang nutritional status. But I can give you, ma'am, no, the result no sa among recently lang nga nahuman nga implementation for the school year 2024 to 2025. So last February siya nahuman. So among served ato nga bata is 122,400. And then naatay out of that 122,400 nga mga bata, naatay 5,953 nga upon entry nga mga bata nga mga severely underweight and underweight. And after 120 feedings, no, 3,773 ka mga bata ang na-normal o nag-show improvement sa ilahang mga weights. So we have 63.38% improvement. For the stunted, so natay 13,313 stunted children no last cycle, and 3,945 ang ato ang nag-improvement, that is 29.63%. As for asa ba siya, ma'am, medyo daghan gyud ang ato ang malnourished nga mga bata. So we have identified like Talaingod, Davao del Norte. So naata diri 512 no ka mga underweight nga mga bata. And then other na highest pod no nga kanang prevalence sa malnutrition like Jose Abad Santos, Davao de Oro, Davao Occidental, and Santa Maria, Davao Occidental, and Mati City, Davao Oriental, and then Laak, Davao de Oro. Ma'am, clarify ko lang, kaning Talaingod, pinakadaghan Yes, compared ma'am. to JAS. Yes, ma'am. Oo. Ang sa JAS, ma'am, pinakabuok. We have 204 underweight and 83 severely underweight ka mga bata. Kaning 512 sa Talaingod, ma'am, underweight po ito. Yeah, underweight and 207 severely underweight. Ma'am, kasi na-mention din namin during our meeting with NNC na daghan jud og kanang stunted sa JAS sa Occidental. Actually, murag, I don't know if naay by kalahian sa inyong kay murag nanguna magud ang JAS pod sa ilahang data no, pero so far sa DSWD ba nabatay programs pod nga or partnership with the LGUs sa Davao Occidental para ma-address ni siya nga problem since stunting and underweight is still prevalent ug nanguna jud siya still up until now, even before. So, amo sa supplementary feeding, ma'am, no, after the 120 feeding days na mga duration sa program, if naay mga children nga nag-show og no improvement sa ilang nutritional status, so amo ni silang gina-refer sa ilang rural health unit or the RHUs, the barangay health centers, no, to provide other interventions pa, nutrition interventions na makatabang sa ilaha. So naama po for the DOH na sila yung mga ang ginatawag ng mga RUTF and the RUSF, so mga ready-to-use therapeutic foods nga ginahatag. And then, amo pong gina-encourage yung mga LGUs no, to continue the feeding program of those kanang bata na wala nag-show improvement after the 120 feeding program of the DSWD. Oo, ma'am. Pero since nakita nato nga daghan og underweight sa Talaingod og JAS, kumusta ba ang feeding program po ani nga mga area? Feeding program, ma'am. Ay ato ang mga programs to combat these problems pala. Okay. So, for that, ma'am, no, for the feeding program, so, nakakandak man ginato nga to ang feeding program. And then, successful man po siya. And then, sila yung mga improvement po sa ilahang nutritional status sa mga bata. But then, I don't have the exact data, no, ma'am, sa ilahang improvement because daghan din kayo ni siya all throughout the Davao region. But for the additional pa nga program nga among ginahimo, nami ginatawag nga meal feeding program, no? But it depends on the availability of the budget. Nga amo ang gina-target ani nga program is those kanang undernourished nga mga bata. Specifically sa mga areas ngo tag-as gid og prevalence sa malnutrition. Thank you, ma'am. Kay Ma'am Cherry, ma'am, na-mention po actually during our meeting with NYC na sa karon, one of the biggest problems in Davao region is ang pagtaas sa kaso sa nagka-HIV. Sa ato ma'am sa side sa DSWD, doon na ba tayo programa para mabatukan siya nga problem po? With the HIV po, nakalodge po siya sa ating Protective Services Division sa Community
base no na unit. So kasi po ako is under 4Ps. So with the HIB po, more on topics lang na ginakandak naman siya in partnership with the rural health units. So, nagatap with me og mga expert na resource persons on that. So, more on awareness, ang ginabuhat na awareness drive to our youth beneficiaries. But in terms of direct implementation, mga programs, no, nakalodge po siya under sa other unit ni DSWD po. Ato siya nga naka-lodge, ma'am, na ba tayo ma-share kali nga unsa to siya nga mga ano po? With the HIP po, kasi per unit na apoy focal person on that. So, sa AMUA, sa 4Ps, more on knowledge being a level, and then kato in partnership with RHUs and HOs, ang AMUA jud. But direct implementation, services, mga cash assistance na ginahatag sa ato ang mga HIV na mga victim survivors na ana sa dito sa CBSS. Sa inyong nga side, ma'am, since naka-mention ka more on information, education, nag-conduct ba mo or in this year po, doon na ba kami nag-conduct ng mga information, education, awareness, especially po sa ato ang mga Yes po. So through the youth development session no as our mechanism no nga mahimo ang atoang mga youth beneficiaries na equipped with the necessary skills and knowledge na kinahanglan nila to make informed decisions. So part of the discussion or the topic is HIV, itong na-mention ni mo ma'am, na under siya sa atoang adolescent development na thematic area sa youth development session ni 4Ps. So, with that, naatay mga information drive facilitated by our city and municipal links dito sa field, no, in partnership na siya sa local government units as well. So, ang ato ang mga city municipal link, no, nagakandak sila ng YDS. At the same time, as mentioned earlier, complementary man siya ni family development session. So, dili lang sa mga bata, nakagandak o gani nga certain activity, but as well as sa parents sa mga bata para aware sila no unsa to ang mga indicators no of HIV, unsa ang mga factors pud ani, and at the same time unsa to ang mga results no kung or mga manifestations kung naaman ang isa ka tawo ani nga sakit. Thank you po kay Ma'am Plana. Ma'am, yes po, sa to ipahigayon nga katong training with foster parents, you mentioned earlier. Pila ka buk foster parents ang ato ang target po? Actually, naatay sa Davao Region, naatay licensed foster parents nga 55 ka buok. So, actually, mo ni atong gitarget nga maka-attend during this orientation, training and orientation next week. So, mo ni sila mga 55 ka buok, and na ang among target pod na mga foster children is naatay a number na to karon ng total of foster children is naatay 74. So, pero among gitarget po diri ma'am is katong mga 10 years old and above. However, among gyapon gina-encourage na mo appeal ang mga foster parents nga nag-handle og 10 years old below para pod ma-aware sila kung unsa gyud ni siya nga atong advocacy. Kanya ato ang training, ma'am, is this a yearly event in celebration of our Children's Month or ngayon lang po itong taon? Ngayon taon? Actually, through the whole year, ma'am, klase-klase ta og mga activities regardless siya kung Children's Month ba or dili. So, naagyo tayo gina-conduct nga lahi-lahi nga trainings para pod ang atong mga foster parents, like recent last week, nag-conduct ta og training for the foster parents about the protection law, protection laws for the children. So, dili lang ta yearly, ma'am. So, murag multiple trainings ta nga gina-conduct every year.
due diligence of Danica Resendes. Danica Resendes, mayong buntag kang Ma'am Lolita with regards sa katong weather outlook nato for the last month of the year. Nabay lauman nga ginabantay nato karon or wala ba yung outlook na mo ulan na pod. Usually di malikayan ang pag-ulan sa bahin sa sagpang bayan sa Mindanao, but nabay lauman pod na ginabantayan pod for December. Kasi sa atong climate outlook for a 6 months period, for Davao region, ang atong mga pag-ulan near normal to above normal. So, naay mga areas in Davao region na makasinati o above normal rainfall. Then December, January, February, ang forecast for rainfall for Davao region near to above normal. So naay mga lugar sa ato ang region nga makasinati og above normal rainfall or taas sa average rainfall December, January, February. In March 2026 to April, normal rainfall na ang atong masinati. Kanya, pag abot sa March, dry season na tayo, then ma-terminate na ang amihan, so andot na dry season, so init na po na ang atong masinati na mga weather condition sa panahon or ang atong masinati during dry season mao nang init ang panahon. Kaya ang atong dakbayan sa Davao or the whole Philippines magkuha na po na sila o mag-monitor po na sila o heat index. Ilay pinakainit sa day sa kaadlaw kanang masinati sa atong lawas. Pero karon kay manta, so in terms of rainfall, daghang lugar sa ato ang Davao region makasinati og above normal rainfall. So ato nang bantayanan sad kay labi na kung naay bagyo kay affected ta sa bagyo kung dili man ta directly hit by the bagyo kanang iyang trough or mga cloud extension na nakadugtong sa LPA, low pressure area or bagyo maoy magdala og mga pag-ulan sa ato ang riyon sa mga areas in Davao region. So, careful or dapat paghandaan, especially itong mga flood-prone areas and landslide-prone areas dinhi sa atong region sa Davao. Di lang yun magkumpiyansa. Thank you. Hello. Good morning, Ma'am Jane Plana. Ma'am, mga ilang po more details about sa katong next week na event? Like, na ba siya i-film? Asa po siya ipahigayon? O, pag na ba kayo more details, no? Pwede na ito mahatag sa publiko. Thank you. Okay. To the details, ma'am, this would be conducted at Rufus chicken house yata na ilang function hall since moto ilang ang available. Then it would be conducted on November 22, 8 to 5 p.m. And sa theme, ma'am, ako sang i-ano sa akong sa among focal, ma'am, ha. So, but this is about the USAID training and orientation intended for the foster parents and the foster children. Additional ako, sorry kay ma'am. Wala ko nabangutan na ganina. Ma'am, sa ba ito nakita ang rason nga nung nag-number 1 ang talaingod po when it comes to
sa katong daghan og krisis sa lineage. Okay, for that, ma'am, no, nagakandak man mi og kanang mga monitoring, and as observed yun, ma'am, the supplementary feeding program is supposed to be just an additional meal. But then again, most of the families, no, ang mga bata, ginahimo na gid nila as soul, na mao na ang ilahang pagkaon gyud sa day ang ginahatag namo sa ilaha. So it could be the socio-economic factor, no, the poverty. So kana gid siya, ma'am, ang pinakadako no nga kanang factor that contributes to the malnutrition. And at the same time, ma'am, the practices, no, the food safety and sanitation. So the knowledge, no, unsa ka importante no nga safe ang ato ang sources sa atong water, that could contribute to kanang mga illnesses, no, like diarrheas, ana. So very important po. Ma'am, if i-compare ba nato ang ato ang data last year and the previous years, unsa ba kanang is number 1 lang din ba yung talaingod, or like if i-compare natin, ma'am, unsay kalahian nato, ma'am? I don't have I'm sorry, ma'am, I don't have the data with me right now. But as far as I can remember po, isa gid gihapon ang talaingod no sa nagi-high nga prevalence sa malnutrition. To Ma'am Jane, yung ilan po yung kasi yung domestic administrative process for adoption, kasi yun yung parati natin promote yung previous the has it pick up na marami na nag-avail nung RA yung the administrative process for adoption. Okay, with regards to the adoption process, sir, since administrative domestic adoption naman ta karon, no, so na-implement na siya atong January 2022, and since ato na gyud ta, ang atong proseso is administrative na, so it means wala na tay korte, so wala na ta nag-hire of lawyer para pa mag-adopt. Sa karon, ang gusto gyud mag-adopt is si regional or si National Authority for Child Care na, so solely na ana sa ato ang proseso. Then sa atong regional office, morning sa RACO, Regional Alternative Child Care Office, then every month na atay ginapahigayon na orientation for those who want to adopt and to apply for foster care. Then mo gyud ni siya, sir, ang first step, ang pag-appeal o orientation. Within sa region ba nagdami or yung gusto mag-adopt because kuha yung proseso na-effectively, and also hindi na sila maggasto kaya hindi naman lawyer na magkuha ng lawyer. Sa karon, sir, daghan jud ang bulk jud ang atong mga applicants karon nga nag-apply. Compared to before, yung Yes, sir. judicial. Oo. And even sa atong mga court nga kaning nag-process before sa court, so naay nag-withdraw. Kasi madami din yung simulated, yung wala register o para so marami na nag-register. Yes, oo, sir. Agi na nila tong gi-simulate, so it means no katong gi-tamper ang ilang birth certificate. So karon is ilan ang gi-correct, and it is through adoption. And isa po diri, sir, no, kay ang Regional Alternative Child Care, wala na ako na-mention kanina na ang Regional Alternative Child Care is na ay lahi-lahi nga programs. Mo ni diri ang adoption and katong simulated rectification of simulated birth, and diha naka-under sa Alternative Child Care ang atong foster care. So mo ni karon ang atong foster care is a short background lang is it is a regular program of the National Authority na it aims to provide a substitute parental care to the children who are in need. So ang nakakategorize ni siya og mga children nga orphaned, neglected, abandoned, abused, katong mga rescued children. So isa na po din ang mga children, no, katong victims sa
online exploitation. So, kana siya, sir. Okay. Then we go to Ma'am Cherry Jane. Yung mga previous press con like last week, marami tayo mga achiever na mga bata na monitor children. In fact, na they are guesting, no? Dito sa region ba, marami tayong gano'n na naging honor student, nagtapos na cum laude, valedictorian, marami ba tayo sa ating 4-piece children sa PISA? Yes po. In fact, no, we have searched for exemplary child that is conducted yearly. So may desk validation, may field validation, and every province, no, naa sila yung mga entries or nominations na ginasubmit na nakapackage na siya following the criteria. So, katong mga bata na na-identify nato na nahimong mga exemplary children, we help them, no, to become empowered and we capacitate them through build na mga activities for them to become advocates as well, and at the same time nagatabang sila sa MUA, no, sa mga kalihukan sa 4Ps, no, in the ground level, especially pag-advocate, no, sa mga pressing issues karon na gina-face sa ato ang mga kabatanunan sa society, particularly ang teenage pregnancy, mental health, no, na nakapadog sa adolescent health and development. So, isa sa mga problem kasi ni 4Ps karon ang atuang mga out of school youth, no, medyo nagataas ang atuang number. That's why we mobilize our youth, no, na mahimo namong counterparts sa field na level na mamahimong peer educator sa atuang mga bata, because we believe, no, through peer education mas maengganyo, ma-encourage ang atong mga bata to continue their studies, at the same time to find, no, someone or companion na makauban nila sa pag-study, no, sa pagpaningkamot sa pag-eskwela. With your question, sir, kung daghan na bata ang atuang mga beneficiaries, no, nga ni graduate, no, or nahimong successful sa 4Ps. Yes, ubay-ubay na gyud, but this year we are starting to account, no, kung pila gyud specifically per province atong mga bata, kasi in the previous years we don't have this system nga mo capture pila gyud kabuo, kasi si Pantawid Pamilyang Pilipino program, ang atoang conditional grants is mag-end gyud siya grade 12. So ma-monitor gyud namo ang mga bata until grade 12 lang. But this year, nag-establish me of include na sa among system na to monitor also katong mga 19 years old to 30 years old na mga 4Ps beneficiaries na nakagraduate sa college, no, nag-enroll sa mga vocational courses o nakatrabaho na. So, for this year, wala pa may definite nga number on that because we're still on the process of capturing, no. But pipila na gyud pod, no, in the previous years kasi based sa ato ang mga pagpangutana po sa ato ang mga field workers na agitay mga pipila na ni-graduate o nahimo ng successful. In fact, no, na aming mga kaubanan sa program karon na mga 4Ps beneficiaries po, no, nga nakahuman sila o ni-graduate sa college, no, mostly mga social workers nga kauban na po namo sila karon. And most of our social workers po nga nakagraduate, no, with Latin honors po sila. Okay. Any questions? Good morning. This question is for Ma'am Lolita Pinalay. Ma'am, question lang ma'am is tabay kaning mga bagong lugar sa Davao Region ang identified as critical areas na posible gapon na maigo sa mga flash floods o mga landslides po. Ito. Ay, again, tabay mga ma'am, question lang po ma'am. Nabay kaning mga bagong lugar dinhi sa Davao Region ang possible nga na-identified as critical areas na posible gapon nga maigo sa mga flash floods o mga landslide po.
mga bagong lugar. Ang kuan lang naman sa ato is kanang mga areas na naay daplin sa kasumbaan o kana bitaw mga kanal o mga creeks na maunay dali mo baha kung naay usog ng mga pagulan gikan sa bukid. Pero dili ko ka-identify kung unsa ning mga lugar. Basta ang kung naay mga river channels nga sa una or mga creeks or mga canals, nga dagko nga kanal nga naay nagpuyo along ining mga canals or creeks nga dili bahaunon sa una, mga river banks or river channels na dili basta-basta mo baha sa una, or na mga factors man good na labi na kung daghan na kayong mamuyo diha niya ang mga agyanan sa tubig. So dili mga agyanan sa tubig mabara. So dili lang ko ka-identify kung unsa nga mga particular areas nga nakasinati na karon og mga pagbaha. Dali nang makasinati og mga pagbaha compared to sa unang panahon. Good morning again, ma'am. Anyone from DSWD na ma'am? It's like a personal question. Kay, last week, manggod, sa press corps, na ami guest from PDEA. And ana sila nga possible daw na magpatuman og drug testing sa mga eskwelahan, both high school and college. On the part po from DSWD, what's your take about this? Like, kaya naman ko yung mga nag-react, ma'am, na murag, it's very sensitive daw for the privacy of the children, as well as for the parents of the children. And then po nag-ingon na okay ra daw, kay kung dili guilty ang usa ka estudyante, wala may anything na kanamurag kuan sa ilang nga dili sila mo salmot ang drug testing. Ma'am, required siya sa school po. Ang giningon sa PDEA, ma'am, it will depend pag kaning gusto sa school. Magdepende kung unsa ang decision sa school. And then, ano po siya na activity? Another question is, naabay memorandum circular po si PDEA just to make sure na wala tayong malabag na katungod sa mga bata. Kasi still, ang mga bata nato, no, they are entitled to exercise their rights. So as long as dili makalapas ni sa ilahang tawhanong katungod and in line siya no sa mga ginababa na mga guidelines and directives sa tuang national level, then pwede ra jud kaayo mo undergo ang mga bata o drug testing. Given the fact no also nga the result of the test will be held confidential and dili siya mo mamahimo na rason no na mamahimong ma-at-risk ang bata no ang iyahang safety sa bata. So I don't think naapod siya naay murag kuan dara baga dili siya pwede i-allow. Again, as long as may undergo sa process, to follow sa protocol, and at the same time na-ensure na na-uphold ang rights sa bata prior, during, and after the test, then I don't think there is a violation of their rights. No? Okay, rajud kaayo mo undergo. Thank you, ma'am. Ma'am, based ba sa guidelines under Republic Act 7610, unsa ba gyud ang dapat buhaton gyud sa government if ever nga nasa ani nga mga protocol, or unsa ba dapat ang i-kuan silahan na protection in case nga may mga ingon-ani nga mga unsa ba dapat ba voluntary or unsa
Unsa ba ang paano sa DSWD? Sige, so basic lang so no, maghatag lang po. So in every activity po na ginakandak, that is also according to the law. In every activity na conduct, no, na ang ato ang participants are the children and youth. Kinahanglan gid na atay pre prior consent no na ihatag sa ilaha. And that includes no ang pagpangutana sa ilaha if mo-allow ba sila no na i-undergo to nila, i-conduct to sa ilaha, and at the same time no ang pagpahibalo sa ilaha kung unsa ang tumong ato na aktibidad para unsa to asa to gamiton. So kinahanglan gyud nga na ay consent sa mga bata para again dili ta makalapas sa ilahang katungod, dili pod ma-violate, ma-abuse no ang mga bata sa certain na activity na ato ang i-conduct. Ang mga bata, ma'am, di ba ma'am, youth ages 18 and below has no capacity to act. Bata din ang or ilang parents? Under sa civil code ma'am, di ba, ang 18 and below has no capacity to act. Bata ba din ang pangutanon or ang parents ang pangayuan ng consent? So kana siya na question sir, both yun ang ato ang yes, kasi 17 and below, no? So sa atuag yung balaod no, gina-treat yun na nato sila as kanang bata. And then ilahang kapasidad no, na mo decision maghunahuna huyang. That's why we need to ask permission sa ilang parents at the same time sa bata as well. Kasi dili pwede nga parents lang pod ang mo allow then ang bata is dili pod to okay sa iya. Okay, thank you. Time has run out for Kapihan. We'd like to thank our guests for sharing your time with us. We'd like to thank SMCT Davao for the venue and Krispy Kreme. And also we'd like to thank Carlo Dolier for the additional live stream of Kadangpan. Party statement, we'll start with Ma'am Lolita. Daghang salamat sa inyong imbitasyon na part niini nga nahimo kong usa sa part sa programa sa Kapihan sa Davao sa inyong buhatan sa PIA 11. So ang ako lang hinumdom sa atong mga kaisunan nga ang DOST Pag-asa maoy giatasan sa atong gobyerno nga magpalabas og mga weather information or other weather related information para sa atohang katawuhan. So keep on monitoring for updates sa atohang Pag-asa website no kadagan ta mga information makuha diha o na magani manggawas nga mga impormasyon nga palagay nato dili gikan sa Pag-asa. So at sa mustik lang gid sa impormasyon labi na kung mga maghisgot og daotang panahon nga adto lang gid ta mutuo sa Pag-asa. UST Pag-asa. Daghang salamat. Okay, thank you Ma'am Lolita. Jane? So daghang salamat sa invitation no sa Kapihan Davao. Hopefully nga always gihapon ninyo i-invite ang RACO for the advocacy of our programs, and if ever nga naamoy mga reported cases or of children who need temporary placement, so pwede ra gyud mo nga mo visit sa atong Facebook page nga RACO Davao. So kato lang, daghang salamat. Ma'am Christine? Okay, so in celebration po of the National Children's Month, we will all be reminded no on the rights no of every child, and included na diri ang the right to access no adequate and nutritious food. And so we in supplementary feeding program, we will continue with our objective no to help prevent malnutrition and help improve the nutritional status of the children beneficiaries. As for our program partners, I would also like to take this opportunity no to thank the local government units for your support and
partnership of our program. To the parents also of the children who helps us in preparing the foods, the caregivers or the guardians and the child development workers, no, thank you for your support to the program. Without your efforts, no, this program will never be as successful and effective. Thank you. Ma'am Terry? Okay, so once again, daghan kaayong salamat no sa Philippine Information Agency for giving us this platform no na madungog unsa pud kabahin ang Pantawid Pamilyang Pilipino program. So again no, in line pud sa celebration sa tong 2025 National Children's Month, I enjoined everyone to take part and participate no in building our nation no with a strengthened safe environment for our children and youth no for us to break the intergenerational cycle of poverty and to build strong communities and families. Okay, thank you so much. Next week po, Healthy Davao Media Forum, mag-guest po natin mga medical professionals regarding topics po natin regarding health and other concerns. This has been Rudla Palama. Till next week, more relevant topics to be discussed. Okay.